जीतिबा परे तो पूरा दुनिया तुमको आलिंगन करिनब, किंतु तुमे हारिथिबा समय रे जी तुमको निज कोଳରେ कोळेई नेला से ही तुमर सबुठु निजर मनीष। काहा उपरे जदि आशा रखिब तेबे से तुमको दुर्बल करदब, आउ काहा उपरे जदि भरोसा करिब से तुम जीवन ही नहीं जीव। निजर साहस और निजर शक्ति बल बंचीबाकू चेष्टा करंतु, कहीं ना निजठू बड़ साथी ए दुनिया रे आउ केही भी होई न थाए। हृदय सफा थिबा आउ सत कहूथिबा लोक माने सबु बेले एका ही देखिबाकू मिलंती, आउ एइटा जीवनर गोटे निराट सत कथा। जीवन रे केबे भी लोक मानंकू इम्प्रेस करिबा पई चेष्टा करंतुनी, ताठू भल हब निजको इम्प्रूव करंतु। लोके आपे आपे इम्प्रेस हबाकू लागिबे। आपण बेले बेले एका रहिबाकू चेष्टा करंतु, कहीं ना एका रहिबा द्वारा सत मिछ निज पर समस्त को आपण अति सहजरे चिन्हि पारिबे। जीवनर जदि प्रतिटी लड़ई जीतिबा पई चाहुच तेबे बल कम बुद्धि प्रयोग अधिक कर। कहीं ना कथारे अछि बलशाली बाघ हेले मध्य मनीष निजर बुद्धि बल ताको काबू करि परिछि। ए भाग्य भी गोटे अजब प्रकारर खेल खेले। जी मिली पारिबनी ता सहित भल पाइबा हुए, आउ जा पाई तमे जीवन दबा पाई भी पछकु न घुंच सीए गोटे मोमेंट रे तुमको छाड़ी चली जाए। जीवन रे तुमठू भल पाइबा केबे भी चली जाऊ ना कहीं, केवल गोटे जिनिस मन रखिब, भल पाइबारे जेमिति निजर जीवन न पलाए। प्रथमे प्रथमे सबु कथारे लड़ई करी जाउथिली, आउ आजी सबु जानिकी मध्य चुप रही जाउची। जीवन रे किछि एमिति घटना भी घटी जाइछि जहा मते संपूर्ण चुप करी देइछि। समस्तंको निजर भाबिबा छाड़ी दे हृदय। लोक माने एठी सेमिति नुहंती जेमिति से माने देखा जाती। जदि तुम पिठी पछपटे केही तुमर खराब चिंता करुची, खराब कहूची, तेबे केबे भी चिंता करंतुनी, केबे भी आश्चर्य होंतु नहीं। कहीं ना लोक माने सेई लोक मानक विषय रे ही कथा होंती जो लोक मानकर किछि दम थाए, जो मनीष अहंकार समुद्र रे बुड़ी रही थाए। ना से मनीष को निजर कौनसी भूल काम दिखाई दिए, और ना से मनीष को अन्यर कार भल काम भी दिखाई दिए। जीवन रे आज पर्यंत बहुत भरोसा टूटी जाइछि, किंतु भरोसा काहाको करिबार से अभ्यासटा आज पर्यंत टूटी पारिला नहीं। जदि कौनसी मनीष तम उपरे आशा भरोसा और विश्वास रखिछि, केबे भी से मनीषर आशा भरोसा को भांगतु नहीं। कहीं ना कौनसी लोक सेई लोक उपर ही आशा करि थाए जाको से निजठू भी निजर भाबु थाए। जीवन रे एमिति बहुत संपर्क लिभेई सारिला परे, बहुत संपर्क को देखी सारिला परे मु गोटिए जिनिस ही शिखि पारिली। जदि कौनसी मनीष को तमे आवश्यकता ठारू अधिक मूल्य दब, से मनीष तुमको 2 टंकार मनीष बोली भाविबो। गोटिए कथा मन रखिबो बंधु, जीवन रे जदि तम चारि पाखरे तुमको देखी ईर्षा करुथिबा लोक माने आसीबाकू लागिले, तेबे तमे बुझी जीवो जीवन रे तमे सफल हो जाइछो। जीवनर प्रतिटी मुहूर्त को खुशीर सह बंचिबा पई चेष्टा कर। कहीं ना प्रति संध्यारे केवल सूर्य ही अस्त हुएनी, तम जीवनर गोटे मूल्यवान दिन भी अस्त हो जाए। काहाको किछि न कही चुप रहिबार मतलब किछि बड़ लक्षणर भी होइथाए, किंतु लोक माने याको दुर्बल बोली भाबी दियंती। जीवन रे मते कौनसी जिनिसर केबे घमंड करिनी मु, कहीं ना मु कथा जानी मो जीवन रे दिने एमिति गोटे राति आसीबो जार केबे सकाळ नथिबो। भल पाइबारे केते भी दूरता थाउ ना कहीं, जदि भल पाइबा सच्चा मनरु करा जाइथिबो तेबे दुनियार कौनसी शक्ति ताकू लिभेई पारिबो नाही। जेउ मनीष सबु बेले मो जीवन रे दुख अछि बोली कही हेउथाए, सत कथा बंधु, सुख भी जदि आसे ना से मनीषर दुआर मुहरु फेरी जाई थाए। निज भीतरर भूल बुझिबा पाई चिन्हिबा पाई हेले बड़ कलिजा थिबा दरकार बंधु, नहले अन्य मानकर खराब चिंता करिबा गुण बुखाणिबा पाई तो सारा दुनिया एठी अछि।
ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସିରିୟସଲି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ବି ବଦଳିଯାଏ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଦର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର କରି କରି ମୁଁ ନିଜଠୁ ନିଜେ ଅନାଦର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପରେ ଦିନେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା କି ଏ ମଣିଷ ଆମର ବୋଲି, ଆମେ ସେ ମଣିଷକୁ ବି ବଦଳିବା ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ସମୟ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତା ବି ବଦଳିବା ଦେଖିଛୁ। ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ସତ ଭଲ ପାଇବା ହାରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଖୁସିରେ ସେଇ ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏ 10 ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛି। ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ଥିଲି ତାହା କିଛିଟା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ହେବି ତାହା ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିନା ଜୀବନରେ ଆଉ ମିଳିଛି କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି, ଆଉ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ବି। ଜୀବନରେ ଏତିକି ତ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇଯିବା ଦରକାର କି କୌଣସି ଲୋକ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଯେମିତି ସାହସ ନ କରେ କି ମୋ ବିନା ତୋର କ'ଣ ହବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ମନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାଲିବା, ତେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଯଦି କାମ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ କଷ୍ଟ ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। ବାସ୍ ଚେଷ୍ଟା ଏତିକି ଅଛି କି କୌଣସି ମଣିଷ ଅଭିମାନ ନ କରୁ ମୋ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ନଜର ଫଟେଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ନଜରରେ ଆମେ ଆସୁନାହୁଁ କେବେ। ମଣିଷ ଏହା କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ ବି ସମୟ ନାହିଁ କି ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ କରି ନିଜେ ହିଁ ଶିଖିବ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ମଣିଷର ଜୀବନରୁ ତମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ତମେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ଆଉ ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ ତମେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁନି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ମଣିଷର ପିଠି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଭୁଲ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।